जन्नत के 8 दरवाजे हैं। कितने? 8। और दोज़ख के कितने दरवाजे हैं? 7। जन्नत के 8 और दोज़ख के 7 दरवाजे। हिकमत क्या है? उलमा ने लिखा है सबक़त रहमती अला ग़ज़बी, कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब आ गई, यानी गुस्सा ज़्यादा, गुस्सा कम हो गया, रहमत ज़्यादा हो गई। ये हिकमत है कि 8 दरवाजे जन्नत के रखे हैं और 7 दोज़ख के। दूसरी हिकमत ये रखी है कि अल्लाह चाहता है कि जन्नत में जाने वाले ज़्यादा हो और दोज़ख में जाने वाले कम हो। तीसरी हिकमत ये है कि जन्नत के 8 दरवाजे और दोज़ख के 7 दरवाजे, जन्नत दोज़ख से बड़ी है क्योंकि दरवाजे उसमें ज़्यादा होते हैं जो मकान बड़ा होता है। वहाँ पर खिड़की और दरवाजे बड़े होते हैं कि जहाँ महल नुमा एक मकान होता है। तो जन्नत बड़ी है दोज़ख से, इस बात की अलामत है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं और दोज़ख के सिर्फ 7 दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा ज़्यादा है जन्नत का। उतना बूढ़े नहीं हुए बेटे अपन टेक लेने के लिए। तो जन्नत के 8 और दोज़ख के 7 दरवाजे। और फरमाते हैं कि जन्नत उसके बावजूद कहेगी कि ऐ अल्लाह मुझे भर दे, ऐ अल्लाह मुझे भर दे। हल में मज़ीद कहेगी कि अगर कोई और हो तो मेरे पेट में उसे डाल दे। जन्नत की भूख नहीं मिटेगी, हालांकि बड़ी है। तो अल्लाह तबारक व तआला एक नई मखलूक को पैदा करेगा और जन्नत में डाल देगा। फिर दोज़ख भी कहेगी ऐ अल्लाह हल मिन मज़ीद, कि अगर कोई हो तो मेरे पेट में डाल दे। उसके लिए अल्लाह नई मखलूक पैदा नहीं करेगा और उसके लिए ये भी नहीं करेगा कि दोज़खियों की तादाद बढ़ा देगा। अल्लाह तबारक व तआला दोज़ख के अज्ज़ा को समेट देगा, हिस्सों को कम कर देगा, लंबाई और चौड़ाई को कम कर देगा। तो जब उसका अहाता और उसकी लंबाई चौड़ाई कम हो जाएगी तो उसकी भूख मिट जाएगी। मिसाल के तौर पर ये जो मस्जिद है अभी हमें खाली नज़र आती है, लेकिन आधे घंटे के बाद ये मस्जिद हमें भरी हुई नज़र आएगी। तो हमारा दिमाग ये सोचेगा कि मस्जिद छोटी है, काफ़ी नहीं है, मस्जिद थोड़ी सी और बड़ी होनी चाहिए। जैसे रमज़ान में हमारे नौजवानों को जोश आता है, इस उम्मत को जोश आता है सही मानों में। रमज़ान का चांद देखा तो जोश में एक अशरा खूब नमाज़ें पढ़ी और बाकी 20 दिन खूब नमाज़ें छोड़ी, खूब रोज़े छोड़े, खूब तरावी छोड़ी। तरावी में सफ़े कम होती है, जुमा में लोग जल्दी आते नहीं हैं। हाँ, रमज़ान का जुमा होगा तो आ जाएंगे, लेकिन कमाल ये है कि आज रमज़ान के जुमे में भी लोग जल्दी नहीं आए हैं। तो हमें मस्जिद छोटी नज़र आ रही है। तो अल्लाह तबारक व तआला जब दोज़ख कहेगी ऐ अल्लाह मुझे भर दे भर दे भर दे, तो भरने के 2 तरीक़े हैं। इस मस्जिद को भरने के भी 2 तरीक़े हैं। एक तो इंसानों से इसे भर दो, दूसरा तरीक़ा ये है कि इस मस्जिद को ही छोटा कर दो, ये खुद ब खुद भर जाएगी। समझ में ही बात कि वो जो दीवार है उस दीवार को खींचकर यहाँ ला लो, इस दीवार को खींचकर यहाँ ला लो, उस दीवार को खींचकर यहाँ ला लो, तो भर जाएगी या नहीं भर जाएगी? भर जाएगी। दोनों में क्या फ़र्क है बताओ?
پہلے جو بھری جا رہی تھی جتنی تھی اتنی ہی تھی، انسانوں سے بھر رہے تھے، اور اب ہوا یہ کہ دوزخ کو ہی چھوٹا کر دیا، دوزخ کو ہی چھوٹا کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے والے طریقے پر عمل نہیں کرے گا کہ دوزخ خوب بڑی ہے تو اب بھرو بھرو انسانوں سے بھرو۔ مثال کے طور پر ہمیں 1 کلو تہاری بنانا ہے، کھانے کی مثال چلے گی؟ نہیں تو بولے کہ مولانا نے تہاری بریانی کے درشن کروا دیے، نہ چکھنے ملا، نہ پینے ملا، نہ کھانے ملا۔ 1 کلو بریانی بنانے کے لیے 5 کلو کا بھگونا کون لیتا ہے؟ لیتا ہے کوئی؟ نہیں لیتا ہے۔ سمجھ میں ہی بات؟ اگر ہمیں 1 کلو بریانی بنانا ہے تو پھر ہمیں بھگونا بھی اس کے حساب سے لینا پڑے گا۔ تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ 1.5 کلو 2 کلو کا بھگونا لیتے ہیں 1 کلو بریانی بنانے کے لیے۔ سمجھ میں ہی بات؟ اور کسی نے اگر ہم سے کہا کہ تم نے 5 کلو میں کیوں نہیں بنایا، تو ہمارا جواب کیا ہوگا کہ بریانی کے حساب سے بھگونا لینا ہوگا، بھگونے کے حساب سے بریانی نہیں بنانی ہوگی۔ سمجھ میں ہی بات؟ تو اللہ تبارک و تعالی وہی طریقہ کہ اللہ جو دوزخ کا بڑا برتن ہے اس برتن کو چھوٹا کر دے گا۔ جا تیری بھوک اور پیاسی مٹ گئی۔ ہو رہا ہے نا وہ چربی کا آپریشن ہو رہا ہے آج کے زمانے میں، جو موٹے لوگ ہوتے ہیں کہ خوب موٹے، تو آپریشن کے ذریعے سے ان کی جو چربی ہے پیٹ کی وہ ساری نکالی جاتی ہے۔ اس آپریشن سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 300 کلو وزن کا آدمی صرف 100 کلو کا بن جاتا ہے، 200 کلو وزن کا آدمی 70 کلو کا بن جاتا ہے۔ تو کیا کیا بھائی آپ نے یہ کیا کہ چربی نکال دی۔ اب جب چربی نکال دی تو پھر وہ آدمی جو 5 روٹیاں کھاتا تھا، اب اس کے جو معدہ ہے معدے میں بھی کم کھانا بیٹھے گا۔ آپریشن کے بعد آدمی کھانا کم کھاتا ہے، 1 روٹی کھاتا ہے، 2 روٹی کھاتا ہے، وہ چربی والے آپریشن کے بعد۔ تو بالکل ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے دوزخ کو کم کر دیا اور بھر دیا اس کا پیٹ، بھر دیا اس کی بھوک، مٹ گئی۔ بھوک کم ہو گئی نا، مٹ گئی نا۔ چربی والا پیٹ بڑا تھا، اب بغیر چربی والا پیٹ کیا ہو گیا؟ چھوٹا ہو گیا، اور بھوک بھی کیا ہو گئی؟ کم ہو گئی۔ بالکل ایسے ہی دوزخ کا حال۔ یہ میں آسان مثالیں اس لیے دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ جائے، دماغ میں گھس جائے، زندگی بھر نہ بھولے۔